Mga loads, paano ba tayo mag-test print kapag wala tayong computer or desktop, laptop? Ganito lang mga lodi, paano mag-test print. I-off lang naman natin ito mga lodi. Off natin. Lahat naka-off siya. Then pag naka-off yan, pinutin nyo lang po. So, pinutin nyo lang to. And then on yung press nyo lang, hold nyo lang, then click power. And then pag nag-off on na yan, bitawan nyo parehas. Hintayin natin kung magte-test din siya. Kapag hindi yan gumana mga loads, pwedeng may issue dito sa button na to. Kasi yan talaga yung parang test print ng mga Epson. Kahit anong unit, pwede yan. Itong tinest natin ay Epson L360. Ayan. Okay naman, no? Ayan. Kapag-test print tayo mga loads. Balik kung kailangan nyo ma-check yung status ng printer nyo, ganun lang gawin nyo. Off lang to, and then hold to, and then click power, and then pag nag-ilaw na siya, sabay nyo lang tanggalin pareha. Then makikita nyo mag-print na yan, kagaya nito. Yan. Okay, tara, go!